करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद रे सोनार आरो पाशी তোমরা বড়ই ভাগ্যবান তোমাদের মাঝে শুয়ে আছেন মা ফাতেমার আব্বাজান আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। मुअज़्ज़ज़ सामीईन सामिया मंच उपस्थित उलमाए किराम तलबाए इज़ाम दूर থেকে उक्त ग्राम থেকে আগত সমস্ত मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबा